Welcome to another Chai Pakoda Reading Adda session here at the long weekend of LiteratureS 2021 with the theme of belonging. Just give me a second. With the theme of belonging beyond borders. The long weekend is brought to you by 11 partnering European countries, the European Union, and of course, Belong. I am Tejaswi. I'm a journalist and researcher from India, and I'm also the editor at Gaysi Family, which is a queer media platform and collective that is focused on queer narratives from the Indian subcontinent and the neighboring parts of the world around here. Before we move ahead, we have Marty Bassett, the cultural manager at Instituto Cervantes, who would like to say a few words and introduce you all to the session that we have going on. So Marty, on to you. Yes, hello. Hello, thank you very much, Tejaswi. Good evening to everyone. I'll be very brief. On behalf of Instituto Cervantes, Embassy of Spain, I have to say that we are very happy to celebrate again, along with our European colleagues, the long weekend of literatures. This year in a digital avatar, and to bring all these European authors to India in order to promote a fruitful cultural exchange. Well, this year, Instituto Cervantes, Embassy of Spain, have the privilege to present a great author, the poet and novelist Eva Baltasar. I'm not going to introduce her right now. Tejaswi Subramanian will do it. I will only say that Eva Baltasar is probably one of the best and most prominent Catalan novelists of her generation, and that she has a very promising future. In fact, her works have already been translated into Spanish, Italian, French, and English. And I definitely encourage the audience to read her novel, Permafrost, published in English by and Other Stories, which you can get in any bookstore in Delhi. Well, I hope this session will be interesting for the audience and for Eva too. I want to say thanks to all the staff of Belong, especially Lasha, Yoshita. I'd like to thank as well Neus, Gimeno, who will be doing a simultaneous translation, to all the audience, and of course to Eva Baltasar. Moltes gràcies, Eva. És un plaer tenir-te aquí amb nosaltres i benvinguda a l'Índia, encara que sigui virtualment. So let's enjoy this Chai Pakoda reading, Adda. And don't forget that at 8:30, Eva will discuss about mental health and queerness with Ria Rodriguez Magarji. And now I return the floor to Tejaswi Subramanian. Thank you. Thank you, Marty. Thank you so much. Obviously, like Marty said, our guest here is, for this edition of the Chai Pakoda reading session, is Eva Baltasar, who is a Catalan author from Spain. Welcome, Eva. Just a short introduction about Eva's work. Her initial work was in poetry, and she has published over, I think, about 10 volumes of poetry until today. And most often they were written with lesbian themes, queer themes. And she has since written 2 novels, and they will form a part of a triptych. And each one is narrated by a different woman. Today, Eva will be reading from her book, Permafrost, which is a short novella and a Catalan bestseller. It's her fiction debut short novel, and it will be followed by a reading of the English translation by Neus Gimeno. I hope I pronounced Neus' last name is correct. On to you, Eva, and maybe Neus, if you could translate this and welcome Eva on board, that would be great. Vale, Eva, podem començar ja amb la lectura. Molt bé, abans que res, moltíssimes gràcies. Estic encantada d'estar a l'Índia aquí avui virtualment i per la vostra invitació. Thanks so much, everyone, for inviting me to be in India, even if it's remotely. De la novel·la Permafrost, el capítol 2. I will read from the book Permafrost, chapter number 2. Quan siguis gran, ho entendràs. No es cansarà
cansava de repetir la mama. No dec haver crescut prou, i això que m'esforçava a veure els gots de llet, uns gots alts i amples que semblaven boques animals, grosses com la meva cara, i que em deixaven el front senyalat amb una diadema vermella, allí on reclinava la rebava de vidre. I que havia tanta llet dins d'aquells gots que la mama sempre havia d'encetar una altra ampolla per acabar-los d'omplir fins dalt de tot, ben bé fins la rebava. Beu, beu com un gatet, deia. Fes com un gatet, treu la llengüeta i llepa la lleteta. Tants i tants litres de llet i jo tota blanca per dins, plena de tels de llet per dins, agafats a mi com llençols greixosos i mullats, enganxats a les meves parets, al revers de la meva pell. M'anul·laven els tancs de llet de la mama, em feien menys persona, menys nena encara. Era com ser mig nena, mig tanc de llet, una mena de dipòsit saturat. En acabar de beure, no gosava ni moure'm. Podia sentir la llet ballant a dins del meu estómac. No, ballant no, sotreguejant perillosament com l'aigua dins d'una galleda sotmesa a un trajecte precipitat i breu. Després, baixant com l'aigua per la canonada del vàter del veí. Ben igual, però dins meu. M'adonava de com la llet arrossegava les restes del sopar i ho deixava tot pintat de nou, net, però llefiscós. Aquesta visió era tan potent que m'obligava a quedar-me quieta, immòbil, i la respiració se m'anava tornant superficial. Llavors, només podia fer una cosa per suportar aquella estona, llegir. M'asseia a l'única cadira de la meva habitació. L'escriptori era de fusta de pi i tenia una coberta blanca a prova de nenes. És per fer els deures, va recalcar la mama, tan bon punt el fuster la va haver muntat. Ni pintar, ni retallar, ni pensaments de fer servir el cúter. Per cert, on és el cúter? No havia de ser aquí, al pot, amb les tisores. Busca el cúter i desa-lo al seu lloc, amb les tisores. I no ho entenc. Segueixo sense entendre-ho. No hi ha motiu. M'he situat en un límit. Visc en aquest límit. Espero el moment d'abandonar el límit, la meva casa provisional. Provisional com totes les cases, de fet, o com un cos. No em prenc la medicació. La química és una brida que ens reté, que ens deixa avançar a pas inofensiu. Suposa una redempció anticipada, allunya del pecat, o bé potser només ensenya a anomenar pecat, l'exercici de la nostra llibertat, assolida en un estat de pau, prèvia a la mort, esclar. La mama es medica, el papa es medica, la meva germana al principi no, però després ja sí, es va fer gran i ho va entendre. Medicar-se és una solució provisional constant, igual que la bombeta de pocs watts penjant del sostre del rebedor. 20 anys de fosc rebedor i que poc que costa acostumar-se a veure-hi tan poc. Vam fer posar bombet halògenes a tot el pis i ens vam oblidar del rebedor. Riures. Però el millor de tot és que no ens en vam adonar fins ahir. Havien passat 20 anys. 20 anys de pintar-se els llavis 3 vegades cada dia, mig centímetre del mirall. 20 anys de buscar les claus amb els dits balbs. Jo creia que allò era normal. Quan ets petit, la normalitat se circumscriu a casa teva. És aquesta la normalitat que et conforma. Creixes arrecerat a dins dels seus patrons, agafes el seu cos i el mateix passa amb el cervell, hàbit i plàstic com fang. Després tardes anys. La ceguesa s'esquerda al cap de molts cops de martell, quan ja estàs atrapat en aquell nucli compacte que t'ha costat el 90% de tot allò de bo que tenies per perforar. Surt d'aquí dins ara si pots i sigues feliç de pas com ho és tothom. Medicació. Quin remei. Però no el meu. Millor avançar salvatge fins al límit i decidir. Al cap d'un temps acabes descobrint que el límit es deixa viure vertical com mai, a frec del no-res, i que no només és possible evitar-hi, sinó que també s'hi pot créixer de maneres diferents. Si del que es tracta és de sobreviure, la resistència pot ser que sigui l'única forma de viure intensament. És ara, en aquest límit,
que em sento viva, viva com mai. When you grow up, you'll understand. Mom never tired of saying, I must not have grown enough, even though I made a conscious effort to drink all those glasses of milk, glasses as tall, as wide, as an animal's mouth, as big as my face, and that left a red tiara on my forehead where the rim of the glass had rested. They could hold so much milk that Mom always had to open another carton so she could fill the glass all the way up, practically to the brim. Go on, pussycat, drink it all up, she would say. Stick out your little tongue and lap it all up like a good pussycat. Liters and liters of milk, and I was all white inside, coated with skins of milk inside, which clung like gooey, wet sheets on the wall and to the underside of my skin. Mom's tanks of milk wiped me out. They made me less human, even less of a girl. It was like I was half girl, half milk tank, a sort of saturated fat. Once I was done drinking, I never dared to move. I could feel the milk dancing around inside my belly. No, not dancing, but sloshing recklessly like a pail of water on a brief and frenzied journey, then rushing down like water through the neighbor's bathroom pipes. Just like that, except inside me. I could feel the milk washing down what was left of my dinner, leaving everything with a fresh coat of pain, clean but gummy. The image was so striking that it forced me to stay very still, motionless, as my breath turned shallow. There was only one thing that I could do to get through that time: read. I would sit in the only chair in my bedroom. My desk was pine with a white childproof covering. It's for your homework, Mom insisted once the carpenter was done assembling it. No painting, no cutting, and don't even think of using the box cutter. Where is it anyway? Shouldn't it be here in the tin with the scissors? Go find the box cutter and put it back where it belongs, with the scissors. And I don't understand it. I still don't. It makes no sense. I've settled on an edge. I live on this edge and wait for the moment when I leave the edge, my temporary home. Temporary like any home, in fact, or like anybody. I'm not on medication. Chemicals are bridles that restrict you and slow you to a harmless pace. Chemicals mean early salvation, the ward of sin, or maybe they just teach us to label as sinful the exercise of freedom attained in times of peace, before death, of course. Mom self-medicates. Dad self-medicates. My sister didn't at first, but now she does too, because she's grown up and understood. Self-medication is a permanent temporary solution, like the low-watt bulb hanging in the hall. 20 years with a dimly lit hall. How little it takes to become used to seeing so little. We had halogen bulbs installed in the whole apartment and we forgot the hall. Laughter. And the best part is we didn't even realize until yesterday. 20 years had gone by. 20 years of putting on lipstick 3 times a day, hair breadth away from the mirror, 20 years of fumbling blindly for the keys. I used to think it was normal. When you're a kid, your home determines what's normal, and this normalcy shapes you. You grow up, shelter inside its patterns, and take on its body, as does your brain, keen and malleable as clay. And then, though it takes years, the blindness cracks open under the force of a hammer striking over and over. But by then, you're trapped in the tight nucleus that has already taken 90% of all that was good in you to put some holes in. Get out now if you can, and be happy while you are at it, like everybody else. Medication, quite the antidote. Not for me though, best to keep moving wildly to the edge, and then decide. After a while, you'll find that the edge gives you room to live,
vertical as ever, brushing up against the void. Not only can you live on it, but there are even different ways of growing there. If surviving is what it's all about, maybe resistance is the only way to live intensely. Now, on this age, I feel alive, more alive than ever. I el capítol número 3. And now, chapter number 3. Mesures de seguretat a tot arreu, més que persones, més que rates. Mesures reproduïdes sense cap lògica ni sentit. Mesures de seguretat concretades en baranes, vidres dobles antibales, senyals de prohibit el pas, cinturons, barreres, cascos, botons. Mesures actives i passives, tant se val. Poden ser genolleres, terres de goma escuma, cremalleres, condons, antiavalots, futbol. També medicació, subsidis d'atur, mesures evidents o subtils, frens electromagnètics, presons, panderoles, programes d'integració social, bastides, vàlvules, revestiments ignífugs, arnesos i mosquetons. I altra vegada, medicació. Gorres de cop, acompanyants, productes descremats. Medicació, medicació i medicació. Un suïcida reeixit, avui en dia, és un heroi. El món és ple de desaprensius titulats en primers auxilis. Són arreu, discrets i grisos com femelles de colom, però agressius com mares. Desafien la mort dels altres amb els seus massatges cardíacs i maniobres precises de Heimlich. Són una colla de lladres. Una ja no pot ni endinyar-se un pinyol d'oliva pel tub equivocat. Te'l faran escopir per la força, encara que t'hagin de partir les costelles i perforar un pulmó. Tot a tu feta un vòmit de dry martini i el pinyol d'oliva projectat com un trofeu cap a un racó. Morir en un racó estaria bé. Hauria de ser possible llogar racons on ben morir, sense interferències, sense bombones d'oxigen autopropulsades despenjant-se per sorpresa sobre teu just al darrer moment, on les mesures de seguretat et garantissin, t'asseguressin una mort com cal. En realitat, les mesures de seguretat són mesures de defensa de l'exterior. Aquest torturador suprem. El món descarrega la seva toxicitat dins de la meva medul·la diàriament. M'assimila amb les seves infiltracions i no em puc permetre compartir. Malaguanyada medicació. I això que les càpsules vermelles i grogues m'atrauen com flors. Són un nèctar de mala vida, un beuratge substanciós. Qui sóc jo per rebutjar-lo? La meva germana diu que és feliç. Feliç! Aquesta paraula ja feia verdet el dia que em van parir. Quan diu feliç, soc molt feliç, diu. M'ensenya les dents. Em miren com ulls les seves dents, groguegen com el blanc dels ulls dels vells i això que va deixar el cafè i el tabac abans de complir els 20 anys. Però els ruibos i el ioga també són addictius, acidificadors i envellidors i addictius. Les coses sanes maten molt més lentament. Primer et deixen creure en el seu amor, t'obliguen a la seva intensitat esllanguida. Estem forçats a la pal·lidesa durant dècades, en una de les quals ens solem reproduir. Quina jugada mestra! Imposar infantesa d'una manera tan irresponsable només pot ser un efecte secundari de la medicació. S'ha de ser tou com farciment per accedir a la vida i feixar cada nou fill de cap a cap amb la seda de la pròpia por, mare castradora per naturalesa, cheerleader incondicional. La força de la por és la suma de cada petit somni reduït a pols. Esnifar-lo, doncs, sembla que és l'única manera de viure el que ens queda. Dissimular la nuesa posant-la en una dutxa i tot en pau. Beneïda sedació. Safety precautions all over the place. More than people, more than rats. Precautions enacted without rhyme or reason.
Safety precautions in the form of guardrails, bulletproof windows, no trespassing signs, seat belts, helmets, alarm buttons, and blockades. Precautions that are active or passive, whatever. Knee pads, for example, or foam for floor tiles, zippers, condoms, riot police, or football. Unemployment benefits and medications. Precautions that are subtle or obvious. Electromagnetic brakes, prisons, banners, social integration initiatives, scaffolding, valves, fireproof Catalan, harnesses, and carabiners. And again, medication, hard hats, 2% milk, medication, medication, and medication. A successful suicide these days is heroic. The world is full of unscrupulous people certified in first aid. They are everywhere, gray and unassuming like female pigeons, but aggressive like mothers. They foil death with cardiac messages and careful Heimlich maneuvers. They are a pack of thieves. You can't even ram on an olive pit down the wrong tube without them forcing you to spit it out, even if they break ribs or puncture lungs in the process. And there you are, covered in a dry martini puke, the olive pit hurled like a trophy at the corner of the room. I wouldn't mind dying in a corner. It should be possible to rent corners for dying in peace, without interference or self-activated oxygen tanks dropping down on you at the very last moment. Corners where safety precautions warranty, where they assure you a proper death. In reality, safety precautions are defenses against the outside world, the supreme torturer. The world unloads its toxicity into my core daily and assimilates me with its infiltration. But I can't allow it. I won't let myself partake lousy medication. Red and yellow pills lure me like flowers, a nectar for a bad life, a nourishing concoction. Who am I not to refuse? My sister claims she's happy, and that word had been gathering moss by the time I was born. When my sister says the word happy, I'm very happy, she says, she bares her teeth. Her teeth gawk at me like eyes, yellowish like the whites of old people's eyes. And mind you, she quit smoking and drinking coffee before she hit her 20s. But rooibos and yoga are also addictive. They are acidifying, aging, and addictive. Healthy things kill you much more slowly. They begin by convincing you of their love and making you bow to their withering intensity. For decades, we are forced into a state of colorlessness, and in one of these decades, we are inclined to reproduce. Stroke of genius. This reckless imposition of childhood can only be a side effect of medication. To enter life, you have to be as soft as stuffing. Every new child swaddled from head to toe in the silk of fear, a castrating mother by nature, an unconditional cheerleader. The power of fear is in the sum of every dream reduced to dust. Let's snort it, then. Looks like that's the only way left to live. To conceal nudity by shutting it away in the shower, and peace at last. God bless sedation. Gràcies, Neus. Thanks. Thank you so much, Eva. Thank you, Neus. Thanks for that wonderful reading. Although I could not follow the language that Eva was reading in, which I believe is Catalan language, it was really, it's such a beautiful language. It was very nice to hear, and I was quite mesmerized by how passionately you read it out. So thank you so much for that. Moltes gràcies, Eva, per la lectura i per haver llegit amb tanta passió. Encara que no podia entendre-ho, és algo que he pogut observar. Sí, bé, gràcies, Tejaswi. El tema és que, clar, jo escric per passió i per mi és inevitable a l'hora de llegir reviure la passió que tenia en el moment d'escriure. Gràcies. I write out of passion, and for me,
I can't help it but be passionate also when I'm reading what I've written. It shows. Okay, so thank you for that reading, and I have picked up so much from that reading and also the book in general. I have a few questions, of course, and I really liked how you talk about, in your book, you talk about life being more than what meets the eye. Like our body is not what we encompass. It is our cells, it is, it is all the, like the milk you drink, it coats the insides and things like that. Do you feel like when you use language, in a manner that we define the undefinable, and the undefinable could be who we are, our bodies, who we think other people are, our relationships, the world around us. And in that sense, do you find the using of language limiting in any way as an author? M'agrada molt com parles de la vida, de que la vida siga molt més del que sembla, com compares el cos amb un simple objecte decoratiu que manté la vida. Parles també de que ets en part nena, part tant de llet, de tota la llet que et va donar ta mare quan eres petita. Com a narradora d'aquest llibre, creus que s'ha utilitzat el llenguatge de manera que defineix allò que és indefinible? Per exemple, la vida que ens envolta el món. I en aquest sentit, creus que el llenguatge és d'alguna manera limitat? No, bé, el llenguatge jo no crec que... El llenguatge hi ha les paraules que hi ha, no?, en cada idioma, però el que crec, i en aquest sentit sí que seria limitat, però és una eina que permet una combinació il·limitada, en aquest sentit. El poder del llenguatge és que és això, el podem utilitzar, ens hi podem fusionar per arribar allà on vulguem. És com la matèria prima de molts possibles universos. Language by itself is it's not limited. It depends on the language that we are using to speak, but then we can use that language to express things that maybe we don't have other ways to do so. Right. That's interesting. That's an interesting way of putting it. Més que res, volia fer èmfasi en que és com una matèria prima, no? És com una mena del que hi havia abans del Big Bang, suposo, no? I amb això pots construir qualsevol univers que et vulguis imaginar. Pots recrear universos o pots construir-ne de nous. It's like the raw material that you can use to create new universes. Like, imagine as if it was before the Big Bang. So something like that. Wow, that's a beautiful metaphor. That's a beautiful way to put it. És una metàfora molt bonica. Gràcies. There was another line that really caught my eye when I was reading the book. Like love, death catches the body. Where is this coming from? And what are your experiences of love or even expectations of death? And why do you liken them? Why do you think they are similar? I'm sure many of us relate to this experience because, falling in love can be exhilarating. It can make you feel come alive, but it can also be such a heavy experience. It can feel like it's like an ego death. So I'm curious about where your experiences are coming from to kind of write that line. Una altra frase que em va sobtar va ser la de igual que l'amor, la mort atrapa el cos. D'on ve aquesta frase i quines són les teves experiències d'amor i per què les compares amb la mort? Per a tots, enamorar-nos és algo estimulant, però també pot ser pesat i desorientador. Clar, a nivell... Tenim per una banda el llibre, per altra banda, diríem, les més experiències que no són ben bé com les del llibre. Jo no crec en la mort directament. Si vols, tradueix ara i seguim. No creus en la mort? No crec en la mort, sí en l'amor. It's not just my experiences, it's my experiences and the experiences that are in my books. And but just to be more specific, I don't believe in death. And now I'll continue.
Crec que el que sí que crec que és en l'amor. De fet, jo les experiències més properes que he tingut amb la mort són en els moments en què les dues vegades que he donat a llum, que he tingut dues filles, han estat els dos moments que jo sentia que havia de morir i paradoxalment d'aquí ha sorgit un amor molt gros, que en aquest cas és l'amor cap a les meves filles. So I don't believe in death, but I do believe in love, and it's very interesting because whenever I have experienced death, it's been in two situations that have created a deeper love, and it's been when I have given birth twice to my two daughters. Wow. That is beautiful. Sorry. En el llibre, en Permafrost, sí que trobem una protagonista on, diguem que l'amor no es fa evident fins molt avançat el llibre, però en canvi jo crec que aquesta manca d'amor fa que ella tingui pensaments, fabulacions suïcides, pensaments sempre vinculats amb la mort. Jo crec que la manca d'amor, la falta d'amor, et condueix cap a la mort, però pot ser una mort en vida. For the main character in the book, she's always in the lookout for love, and yet she only finds it much later. That lack of love can actually lead us to death. Can you elaborate on that? What that kind of love? Podries explicar una mica més això? El que acabes d'explicar. Sí, jo crec que el sentit de la vida, per mi, és l'amor. L'amor és aquella força que et porta a compartir, que et porta cap enfora. La protagonista de Permafrost és una dona que està totalment girada cap a dintre. Això és un símptoma de la societat occidental, és aquesta mena de buit existencial que fa que tu et giris cap a dintre. Això jo crec que t'atansa a la mort. La manca d'amor t'atansa a la mort. Love is what actually is the drive that helps you go out to the world, and when there is not such love, that void inside is what leads you to death. Right. So are you saying that... Sorry. Crec que és un símptoma de actualment en la societat que estem hi ha aquesta mena de buit existencial que el que fa és que tu et giris cap a dintre. La manca de sentit, la manca d'obertura, la manca de compartir, d'amor, fa que et giris cap a dintre i això, aquesta soledat malaltissa, no ben entesa, fa que t'atansis a la mort. This void that we as society are living is what makes you go inwards, but that also, it's a journey inwards that can lead you to death from in your inside world, and sometimes it's not even diagnosed. Sometimes it's not even diagnosed. Yeah. Okay. Can you tell me how you see mental health diagnosis today? Like that was something that I've been thinking about, because you talk about self-medication. It's a permanent temporary solution, and in this particular excerpt you obviously touch upon mental health and suicidal ideation and other such topics, all of which are conversations that we have in the realm of clinical diagnosis. But the way you talk about it is in like how you live it, how you experience it while you're going through it, which is very liberating and refreshing. Neus, do you want to translate that before you go ahead? La manera en que perceps tu la diagnosis i la medicació en el llibre és molt alliberador perquè és molt diferent de com es fa normalment. I la pregunta... And we don't talk about the lived experience of the person living with the mental illness, the persons giving care, their partners, their family, people who witness them living with their mental illness every day. We don't talk about how they experience it. And you also talk about how all of this is stored in the body, how the body expresses the mental illness in its urges, in its wants. So you are saying that mental health is also experienced physically, right? And I would love to hear more of your ideas about that. No es parla avui en dia de l'impacte que té la salut mental o de les persones que
pateixen de salut mental i les persones que estan al seu voltant, i com això impacta en el seu cos. Sí, bé, en el llibre jo el que he volgut mostrar és una protagonista que està rodejada de personatges, la mare, la germana, que s'automediquen amb ansiolítics, amb antidepressius, per anar tirant, per estar bé. Si vols tradueix i segueixo. In the book, I talk about the sister of the main character and the mother who self-medicate themselves. I la intenció de medicar-se és per anar tirant, per estar bé, per ser feliç. And the idea of doing so is just to get through life and to be happy. Llavors, tenim una protagonista que ella es nega a medicar-se per mantenir el que ella creu que és una mirada lúcida sobre la realitat. And then we have the main character who refuses to take medication so that she can stay a bit more lucid, to be more clear about her thoughts. Llavors, això el que fa és que en els moments en què està de la vida, en què gaudeix, perquè és un llibre que no tot és fosc, no? Si hi ha moments de plaer, que són amb el sexe, a través de l'art, a través de la literatura, de la gastronomia, en aquests moments ella té la consciència d'estar molt present, per tant, d'estar molt lúcida. In the book, there are not only dark moments, there are also moments of enjoyment. For example, through sex, art, and in those moments is where she's aware of what's going on. She's present in that moment. És a dir, la manca de medicació fa que tingui aquesta lucidesa, però per altra banda, la manca de medicació fa que pateixi especialment a través del cos i a través de la ment el fet de viure en la societat que està. I aquest patiment és el que la porta a tenir aquestes fabulacions suïcides. But that, in contrast, it's something also that creates conflict in her, because that also makes her aware of the society she lives in and she does not connect with. Hence, that's how she gets these suicidal thoughts. El fet de no medicar-se fa que ella, vivint dintre de la societat, la mantingui en una mena de límit. És aquesta sensació d'estranyesa. És aquest permafrost, no? Que és aquesta capa permanentment congelada que té ella, que l'aïlla i alhora la protegeix d'una societat que ella percep com agressiva per ella mateixa. That's why the name Permafrost, that's why the book is called like that, because it shows that layer that the main character wants to put around herself to protect herself from the society that she cannot connect with, but also it actually isolates her from that society. I una societat que no només és agressiva a nivell emocional, a nivell mental, sinó que a través de les mesures de seguretat el que exerceix també és un control sobre els cossos. És a dir, també hi ha aquesta protecció física, gairebé, aquest blindatge físic. And also, she also complains, or she also mentions the precautions that are taken and all the rules that are imposed on the physical bodies. And how are they? Yeah. No. Bueno, anava a afegir, no?, que el llibre Permafrost va ser un llibre escrit l'any 2018, va sortir publicat el 2018, i que jo crec que fins i tot avui en dia, època post o Covid encara, no?, el capítol que hem llegit de les mesures de seguretat es podria arribar, actualitzar encara més, perquè aquest control sobre els cossos és més evident encara. Even though this book was written was published in 2018 before the COVID pandemic, it's quite pertaining to today's world, today's situation, because of all the control that exists on our bodies. That's actually what I was going to say. I feel like so many of us are going to relate to it because we have all been, for some parts of this past year, we've all been living in isolation.
sometimes from people who we call our most close community, and we've all been experiencing some form of touch starvation and skin hunger. So that's exactly what I was going to point out. Crec que molts podrem connectar amb això perquè molts hem viscut molt desconnectats físicament de persones que fins i tot són properes a nosaltres i ens podem sentir identificats amb els que es narra al llibre. Sí, totalment d'acord. I totally agree with you. You also talk about the edge a lot in the book. Living on the edge, standing on the edge, it feels like a metaphor to me, that can mean, say, living life in all its glory by living on the edge, by taking some risks, by avoiding the medication, with jagged edges, not fitting into all the holes that society maybe wants you to fit in. If you could translate that. També parles dels límits. A què es refereixes exactament amb els límits? Sembla que és com una metàfora de com viure la vida amb esplendor, sense la medicació, però que no s'ho pot encaixar com s'espera. Sí, aquí sí que a l'hora de posar-me a escriure, és cert que jo aprofito la veu de les meves protagonistes per dir coses que penso, no al 100%, però per mostrar incomoditats que jo sento pel fet de viure en la societat que vivim. Sometimes I do use the characters in my book to express my thoughts of things that I think about the society that we live in. Sobretot incomoditats. Especially things that are not very well received, that are uncomfortable to listen to. Clar. Llavors, la meva sensació, jo soc com a dona, visc en un entorn bastant aïllat, no estic connectada, no estic a les xarxes, no tinc televisió, no llegeixo premsa, em relaciono amb poca gent i sí que és cert que tinc aquesta sensació una mica física ja d'estar en un límit. Per tant, jo a l'hora d'escriure soc com molt conscient que estic escrivint des d'aquest límit. I els personatges que a mi m'interessen són dones que transiten aquests límits. Hi ha qui ha dit que les veu com outsiders. No estic segura que sigui la paraula, però sí que és cert que són el lloc on es posicionen a l'hora d'explicar la seva història, sí que és un lloc una mica perifèric. So I live in a bit of an isolated world because I'm not on social media, I don't watch TV, I don't read the news. So hence I'm also kind of on that edge. And some of my main characters also live around that edge. Some people think that they are outsiders, but I don't think so. It's more they live in that edge, in that periphery. És la sensació una mica, tot i que estàs vivint dins de la societat, no estic aïllada en una cova, en una muntanya, però sí que és cert que la sensació és la d'estar en un lloc una mica perifèric. És com una mena de perifèria gairebé espiritual o gairebé emocional dins d'aquesta societat. It's not that I live in a cave, I do live in the society, but it's a feeling of living in the periphery, more from the spiritual point of view. Noted. That's a beautiful way of expressing it. We're going to open up the floor for questions from the audience. Gràcies per expressar-ho tan bonicament. Anem a obrir a les preguntes de l'audiència. But before we entertain any of those questions, I have one last question that follows up to what Eva just said. Do you feel like the society that we have created, not on the edge, that is on the inside, is highly systematized, sanitized, planned, so much so that there is no space to live except on the edge? I relacionat amb el que deies, creus tu que la vida que tenim avui dia, que és com molt sistematitzada, planificada, creus que hi ha creus que ja no queda espai per viure? Clar, jo tinc la impressió que hem acabat construint entre totes i tots una societat on
intentem controlar tot el que passa. Intentem controlar les relacions, intentem controlar la nostra pròpia vida, i jo crec que el control és una il·lusió i que és impossible controlar-ho tot. I que en aquest procés de control perdem la vida, l'essència de la vida, jo crec que queda diluïda i que es perd en aquest control, que és com una xarxa global que ho intenta acaparar tot. In today's society, we try to control everything, and by trying to control everything, we miss the essence of life. Jo veig el control com una mena d'això, com una gran xarxa que ens encapsula d'alguna manera i ens limita. Aquest control ens limita, però és un control ja el portem a dintre. És un control que s'exerceix sobre la ment i sobre els cossos, però que sense voler és un control que comença ja en el mateix moment en què som engendrats. És a dir, la família també la veig jo com una exerceix el seu control sense voler-ho, és una qüestió inconscient, però ja exerceix el control sobre els cossos i les ments dels fills, i la família és un reflex també de la societat que hem construït. It's like we have a net around us that encapsulates us, and that's our control. And the control is mostly on our mind and our body, but for example, also we can also see the control, for example, on parents and kids, for example. Que és un mirall, la família diríem que és un mirall de la societat, llavors és arreu. And that's like a mirror of how society is, because a family represents the society. I la manera que he trobat jo, l'única manera que se m'acut d'escapar una mica aquest control i de connectar amb l'essència de la vida és connectant amb nosaltres mateixes. I per mi l'única manera de connectar amb una mateixa, amb el propi cor, és buscar espais de soledat. Espais on realment preguntar-te o adonar-te que tenim una sola vida, o potser més d'una, però bé, ara mateix tenim aquesta vida breu i amb aquesta vida realment què desitjo fer, com vull viure-la. No només per mi, no és una qüestió només egocèntrica, sinó com vull contribuir a que les vides dels altres també floreixin d'alguna manera. And the antidote for this will be to actually be able to spend time with ourselves so that we can decide, we can reflect on how we want our life to be, not from a selfish point of view, but also considering those around us. Right. We have one question from the audience. Una pregunta. This will be the finest one. This is the final one. Eva, could you speak more about the physical manifestations of mental health issues? And do you think women and people of marginalized genders internalize this more, so there is more visible on our bodies, our mental health issues? Can you repeat the question? Sorry, Tejaswi, in two steps. Sure. I think the question asks about how does mental health, according to Eva, does mental health issue manifest in physical bodies, in our bodies, more for people who are of marginalized genders because they don't talk about their mental health issues as much. Com es representa els problemes de salut mental en el cos, especialment en persones que formen part de sectors marginats? A veure, com es representa? Els problemes de salut mental en els cossos, especialment en persones que són de sectors marginats. Clar, partint de la premissa que són de sectors marginats, clar, és molt més complicat accedir a veure o tenir clar si ja hi ha un problema mental o no. En el moment que jo escric, jo no parlo des de fora. És a dir, si veiem que hi ha un problema mental, el mostra la protagonista. Jo no faig l'estudi des de fora. Crec que aquesta pregunta remet a una interpretació, a una teorització des de fora, no? Hi ha una mica, va cap a aquest, jo veig aquest control sobre el cos i la malaltia, entre cometes, dels altres. Segueixo.
So when I'm writing, I'm not writing from outside, but from inside, from the point of view of the main character. And the fact that we are already perceiving this as how is this manifested for somebody who is part of a marginalized group, it's already something quite important to take into account. Llavors també hi ha un tema que és que quan parlem de salut mental o malaltia mental, per una banda és molt ampli. I llavors tenim, per una banda, la gent que està diagnosticada que té una malaltia mental, i després hi ha la gent que s'automedica, que diries no tenen cap malaltia mental, però són gent que realment necessita aquesta química que els altera el funcionament del cervell per anar tirant, per anar fent. Jo em centro no quan hi ha un problema mèdic diagnosticat, sinó en aquests microproblemes, en aquesta insanitat o en aquesta infelicitat o aquest no estar bé, que també afecta la salut mental del dia a dia de tants i tants col·lectius marginats o no marginats. So there are two kinds of people who suffer these mental health issues. Ones that are diagnosed, and for sure they need care for that, and the others who are self-diagnosed and they self-medicate, but that's what helps them get through life, because even though those are small issues, it can be a challenge to just get through life. So this self-medication might help them. I també diria que la medicació és neutral, o sigui, no estic atacant tampoc la medicació és neutral. El tema és quina societat hem construït entre tots, on hi ha aquests grups marginats, això ja és com incomprensible, és com increïble, i quina societat hem construït entre tots que necessitem d'aquesta medicació tantíssima gent per sobreviure. I, a més, hi ha grups, sectors que tenen accés a aquesta medicació i sectors marginats que ni tan sols estan patint aquesta situació, aquesta marginació, i ni tan sols tenen accés a aquesta medicació. I'm not criticizing the fact that the medication itself. It's just that there are people who might have access to this and others who don't. And that's what's very challenging for those who cannot access that medication, because medication is neutral, but that's why I don't criticize it. But for those who cannot even access that, that's a big challenge. Right, you're right. I agree. And we have one last question, which is about you, Eva. Do you find writing cathartic? La última pregunta és per a tu. Per a tu, escriure és com entrar en catarsis? Sí. Yes, absolutely. Sí, a veure, jo venia 15 anys escrivint i publicant poesia i en un moment donat de la meva vida vaig necessitar anar a una psicòloga perquè tenia problemes existencials, i ella em va manar un exercici que em va veure molt desestructurada i em va dir: vés a casa i escriu la teva biografia en 4 pàgines i t'estructuraràs. Ara segueixo. Absolutely. It is quite cathartic, because I used to write poetry before, until one day I had the need to go for therapy, and the therapist asked me, because she saw how unsettled I was, so she asked me to write my biography in 4 pages so that I could organize my life. Llavors, jo em vaig adonar de 3 coses. Una, explicar la meva vida era molt avorrit. La segona, que començava a introduir mentides per fer més interessant la lectura de la meva pròpia vida a la terapeuta. I 3, havia descobert una veu d'una dona que ja començava a fabular a partir de la meva pròpia vida. I aquesta veu a mi d'alguna manera em va salvar, diríem. És la veu, d'allà va sorgir la Permafrost, la novel·la, i vaig deixar la teràpia allà mateix. És a dir, ja no ha calgut que torni a teràpia, no? En aquest sentit ha estat catàrtic. So when I was writing my life, I realized 3 things. The first one was that my life was very boring.
And then the second, when I was writing, I thought my life was very boring. The second one was that I would start telling small lies without me realizing. And then the third one was that I discovered this voice of a woman that was that I used later to write Permafrost. And that was I didn't actually go back for therapy. That was the end of my therapy because I didn't need to. Sí, perquè vaig ser capaç o perquè vaig descobrir aquesta veu a través de la qual jo podia expressar moltes de les incomoditats que portava a dintre. And through this voice, I could express all the uncomfortable things that I had inside me. Right. Beautifully put. I think anybody who writes regularly and professionally probably totally relates to what you're saying, Eva. Segur que molta gent pot connectar amb el que molta gent que escriu segur que pot connectar amb el que has dit, Eva. I gent que llegeix també. As well as the readers, not just the writers. Trobo catàrtic a vegades llegir llibres d'altres autors o llegir poemaris de poetes. La lectura també és catàrtica, no? És un procés que sempre porta a la reflexió. Reading could also be cathartic because of the reflection that you can have when reading. True, reading can make you feel less alone. That's right. Et pot fer sentir menys sola. Llegir. Sí. Yes, and with that, we come to the close of this Chai Pakoda reading session, reading Adda. Thank you so much, Eva. Thank you, Neus, for translating and being so patient with the back and forth. Hem arribat al final de la lectura. Moltes gràcies a tots per la paciència. Gràcies a tots. Gràcies, Neus. Thank you, Tejaswi and Eva and Neus for conducting this really interesting session, Chai Pakoda session, and thank you, Instituto Cervantes, AECI, the Embassy of Spain, for getting Eva on board for this festival.